بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضالا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي. بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. دمشق قصر یزید. السلام علیکم یا امیر المومنین. خدا آپ کی عمر دراز کرے. آپ کے لیے راکھ سے قبر ہے. حسین ابن علی مارا گیا؟ نہیں، آپ کے وفادار عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا نامی سرزمین پر ان کا محاصرہ کر لیا ہے. بہت اچھا کیا. اگر تلوار سے نہ بھی مارا گیا تب بھی پیاس کی شدت اسے مار ڈالے گی. کیا جس طرح سے نواسہ رسول پر لشکرکشی کی ہے رومیو پر بھی کر سکتے تھے امیر المومنین؟ ہند، تم میرے حکومتی معاملات میں دخل اندازی سے باز نہیں آؤ گی. آخر کب تک دوسروں کے مشوروں پر چلتے رہو گے؟ حسین ابن علی کے قتل کے سلسلے میں اب صرف تمہارا بندر ہی رہ گیا ہے جسے مشورہ نہیں لیا. میں کسی کے مشوروں پر نہیں چلتا. کس کی مجال ہے جو مجھ پر اپنی رائے تھوپے؟ مجھے تو امت کے خیر خواہوں کی باتوں پر تعجب ہوتا ہے. حسین اور جنہوں نے اس کے ساتھ قیام کیا. تم جن سے مشورہ کرتے ہو ان کو تعصب اور کینے نے اندھا کیا ہوا ہے. تم حسین کے بارے میں رسول اللہ کے فرمودات اور ان کے مقام و مرتبے کو یکسر بھلا بیٹھے ہو. خدا کی قسم اگر ان کے قتل کا ارادہ نہ رکھتے ہوتے تو اس طرح اس رومی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آ جاتے. اپنے کارندوں کے نام پیغام نہ بھیجتے کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیں. اس معاملے میں کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. روزے روشن کی طرح عیاں ہے. اگر اندھے کو دکھائی نہ دے تو اور بات ہے. اے کوفہ والو، خدا کی قسم تم سے پہلے کوئی بھی قوم اس طرح سے اپنے نبی کے بیٹوں کے قتل کے لیے نہیں اٹھی.
بخدا قسم کسی قوم نے اپنے نبی کے بیٹوں کے خلاف لشکر کشی نہیں کی. خدا ایسی کسی قوم کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اسے ظالموں اور ستمگروں کے شر سے نجات دیتا ہے جو اس طرح بہترین ہستیوں پر ظلم کرتے ہیں. اے مردم کوفہ، کسی کے برگلانے میں مت آنا. ظالموں کے قصر و محلات تمہیں خوفزدہ نہ کر دے. خدا کی قسم حسین کے خلاف جو بھی تلوار اور نیزہ بلند کرے گا وہ خدا کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے شدید عذاب کا مستحق ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو کنتم فی بیوتکم. امام نے اپنے اگلے خطبے کے آغاز میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 156 آیت میں سے کچھ حصے کی تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل جاتے. اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے. سختیوں کے لیے تیار ہو جاؤ اور جان لو کہ خداوند متعال تمہارا حامی و ناصر ہے. تمہیں دشمنوں کے شر سے نجات دے کر تمہارا انجام بخیر کرے گا. تمہارے دشمنوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا کر کے تمہارے رنج و غم کی جزا میں تمہیں اپنی مختلف نعمتوں سے سرفراز کرے گا. شکایت مت کرو اور جو باتیں تمہاری شایع نشان نہ ہوں انہیں زبان پر مت لاؤ. میں تمہیں خدا کو سونپتا ہوں. ہر شخص اپنی معین شدہ موت کی جانب گامزن ہے. پھوپھی کی جان، پھوپھی اماں، پھوپھی زینب. قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. کی جان مت رو، میں یہاں ہوں. خدا ستمگروں پر لعنت کرے.
बाबा के बगैर आए हो? बाबा को कहाँ छोड़ा है? किस तरह छोड़ा है? नेज़ा लाओ। इमाम ने फरमाया, मेरा सलाम हुआ पर अबा अब्दुल्ला, और उन रूहों पर सलाम जो आपकी ज़ियारत के लिए जमीन पर उतरी। अबा अब्दुल्ला, आप पर मेरी तरफ से खुदा का सलाम, हमेशा हमेशा जब तक जिंदा हूं और रात दिन बाकी है। अगर इस दिन पे तू राजी है तो हम भी राजी हैं तेरी रजा में। हे अल्लाह, तू हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। हे अल्लाह, तू मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। वाह हुसैना, वाह हुसैना। यकीनन तुम ज़ैनब दुख्तर अली हो। ये कौन है? तू क्या चाहता है ए शिम्र? अभी तेरे सीने की आग ठंडी नहीं हुई। ये हुसैन का बेटा अली है, वही हुसैन जिसे दावत देकर बुलाया गया और फिर तन्हा छोड़ दिया।
میں سمجھا تھا تم نے صرف عورتوں اور بچوں کو زندہ چھوڑا ہے. اب صرف یہی تو ہے جسے خدا نے نسل حسین میں سے محفوظ رکھا ہے. تم اسے بھی مار دینا چاہتے ہو؟ زندہ کیوں رہ گیا؟ میرا خیال ہے جنگ سے ڈر گیا ہے. یہ سبھی جانتے ہیں کہ علی اور اولاد علی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. ڈرنے والے تو وہ ہیں جو خدا سے ڈرنے کے بجائے خلیفہ سے ڈرتے ہیں. افسوس ہے تم پر اے فرزندان علی. مجھے بدتمیزی کرنے پر مجبور مت کرو، مجھے سختی کرنے پر مت اکساؤ. میں اسے ہر حال میں قتل کروں گا. خبردار رہ شمر، تو کس طرح ایک بیمار کو مار سکتا ہے؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں مار ڈالوں گا. ہاں مار ڈالو، تاکہ مسلمان جان لے کہ یزید نے سپاہی اور لشکر تیار کیا ایک عورت کو مارنے کے لیے صرف اس جرم میں کہ محمد کی نواسی ہے. وہ محمد کے جن کا جانشی یزید خود کو سمجھتا ہے. ہاں مار ڈالو. تو جس نے اہل بیت پیغمبر اور ان کے نواسے کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا. کہاں وہ عورت جو خود چاہتی ہے کہ اسے موت آ جائے لیکن اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو بدترین انسانوں کے ہاتھوں ذبح ہوتے نہ دیکھے. ان للہ و انا الیہ راجعون. صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. خبر سنا رملہ؟ خبر یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے امیر. یزید کے حکم کی تعمیل ہو گئی. یعنی یزید کے فرمانبردار ساتھی امیر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں مارا گیا حسین. میں آپ سے پہلے یہ خبر اپنی زبان پہ لانا نہیں چاہتا تھا. جی ہاں، مار دیا حسین کو. مارا گیا حسین. بے شک تو نے بہترین خبر سنائی ہے تو انعام کا حقدار ٹھہرا. یہ لے. مارا گیا حسین. خولی حکم کیجئے اے امیر لشکر. چند سپاہیوں کے ہمراہ نخلیہ کے مقام پر ابن زیاد کو سر حسین پہنچا دو. وہاں نہ ملے تو کوفہ چلے جانا، کسی اور کی نگاہ نہ پڑے. ابن زیاد یقیناً وجد میں آ جائے گا جب وہ خود اپنی آنکھوں سے سر حسین ابن علی کو دیکھے گا. امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جاتے ہوئے زینب کبریٰ سے وقت رخصت آخری بار فرماتے ہیں کہ اے بہن صبر کرنا ہر مصیبت پر. اہل زمین بھی غمزدہ ہیں اور اہل آسمان بھی رو رہے ہیں. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے. ہر مخلوق کو اس نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے اور ہر ایک اس کی طرف لوٹ کر جائے گا. بس اس کی ذات باقی ہوگی. اے بہن امامت کو بچانا. کوئی مشکل وقت آ جائے تو جان کی پرواہ نہ کرنا. کربلا کی شیر دل خاتون بن کر امام وقت کی حفاظت کرنا. اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما. خدا کی قسم کسی بہن کو ایسی ہولناک مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا. پروردگارا میں تیرے محبوب کی عزیز ترین ہستی کو تیرے سپرد کرتی ہوں. اے میرے آقا و سرور
اے میرے سید سردار، میرا سلام ہو آپ پر یا ابا عبداللہ، اور میرا سلام ہو ان ارواح طیبہ پر جو آپ کے ساتھ مقیم ہیں، جو آپ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئی۔ میری طرف سے آپ پر اللہ کا سلام، جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک دن رات باقی رہیں۔ اللہ اس زیارت کو آپ کی بارگاہ میں آخری زیارت قرار نہ دے۔ آگے بڑھو، حرکت کرو۔ کوفہ، قصر ابن زیاد۔ سر حسین۔ جی میرے سردار، سر حسین ہے۔ ان پر رحم کرو، ان کی مدد کرو، یہ بیمار ہیں، ان پر رحم کرو، ان پر رحم کرو۔ ان کی مدد کرو، ان پر رحم کرو۔ چلو آگے بڑھو، حرکت کرو، حرکت کرو۔ ابھی تمہارے اہل بیت آئے جاتے ہیں۔ کوفے والے جب انہیں دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں امیر شام کی ہیبت بیٹھ جائے گی۔ تمہارے اہل بیت کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھ کر وہ دیکھیں گے کہ حتیٰ ان کے جد محمد کی نسبت بھی ان کے کسی کام نہیں آئی۔ یا میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ میرے بھائی کا انصاف اب تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے حسین کے اقدام کا نتیجہ ہے۔ تم تو اپنے جد کے شہر میں آسائش سے رہ رہے تھے،
क्या हुआ जो यहाँ का रुख किया? डरे सहमे लोगों के चंद खुतूत की खातिर खुदा बैत कर लेना कहीं बेहतर था। अपने घर में बैठकर फतवा देते, फुकरा मसाकीन को खाना खिलाते और बेसहारों को पनाह देकर सवाब हासिल करते, नतीजतन बहिश्त में जगह पा लेते। लेकिन और ये दुख्तर अली, तुम्हारा बाप चराग की लौ धीमी कर दिया करता था ताकि कोई तुम्हारा साया भी देख न पाए। गलत तो नहीं कह रहा मैं? उस खुदा का शुक्र है कि जिसने तुम्हें रुसवा किया और हमें तुम पर फतह दी। तारीफ अल्लाह के लिए जिसने रसूल अल्लाह के जरिए हमें इज्जत दी और हमें पाक रखा हर किस्म की नजासत से। जिल्लत रुसवाई सिर्फ फासिक के लिए है और सितमगारों के लिए मुज़म्मत और मलामत कि हम उनमें से नहीं। देखा खुदा ने तुम्हारे भाई और उनके साथियों के साथ क्या किया। खुदा की कसम अच्छाई के अलावा कुछ नहीं देखा। अच्छाई? अपने अहले बैत की मौत देखना अच्छाई है? एक बदबख्त कौम के नसीब में अल्लाह ने उनका कत्ल लिखा था। वो खुद अपने पैरों से चलकर अपनी कत्लगाह की तरफ गए। खुदा के सामने तेरा और उनका सामना होगा और तब तुझे खुदा के आगे जवाब देना होगा। उस वक्त तू खुद देख लेगा कि उस दिन किसकी हुकूमत होगी। उस खुदा का शुक्र है जिसने तेरे सरकश भाई और उसके अजीजों और साथियों के कत्ल से मेरे दिल और आंखों को ठंडक पहुंचाई। अगर कत्ले हुसैन से तेरे दिल को ठंडक मिली है तो याद रख, हुसैन को देखकर रसूल अल्लाह के दिल को ठंडक मिली। वो उनके बोसे लेते थे और उन्हें और उनके भाई को अपनी पुश्त पर बिठाते थे। लिहाजा रोज़े जज़ा के लिए तैयार हो जा। इन्हें जिंदान में डाल दो। कौन करेगा इंसाफ? जो किसी पर जुल्म करे और बेगुनाह का कत्ल करे उसका ठिकाना जहन्नुम है, और क्या बुरा ठिकाना है वो। तुम कौन हो? बोल, अमीर के सवाल का जवाब दे। ये अली है, अली इब्न हुसैन। क्या हुसैन को खुदा ने कत्ल नहीं किया? मेरा एक भाई था जिसका नाम अली इब्न हुसैन था, उसे लोगों ने कत्ल किया, लेकिन क़यामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। खामोश हो जा। तेरे जवाब की जुर्रत, इसे बाहर ले जाओ। शिम्र, इसकी गर्दन उड़ा दो। ए इब्ने ज़ियाद, खबरदार जो तूने इसे कत्ल किया। हमारे अहले बैत को कत्ल करके तुझे सुकून नहीं मिला। हमारे खून से तुझे रसूल अल्लाह के खून की खुशबू नहीं आई। इसको कत्ल किया तो तमाम मस्तूरात को कत्ल करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे कत्ल कर, फिर इसको कत्ल करना। मेरी बात सुनो अमीर, मेरी बात सुनो। ए अमीर, ऐसा हरगिज न करना। मैं इसे कत्ल करूंगा। उसने जो दरबार में बेइज्जती की है उसका मजा चखाऊंगा। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए अमीर, ये बीमार है, ये तो वैसे ही मरा हुआ है। बीमार है? बेशक बीमारी खुद मौत से ज्यादा बड़ा अजाब है। और जब हम बीमार होते हैं तो अल्लाह ही शिफा देता है। इन्हें जिंदान में ले जाओ।
जनाब अमीर, आपके लिए खबर लाया हूँ। मारा गया हुसैन? ये खत इब्ने ज़ियाद ने भेजा है आपके लिए। इन्हें भेज दें? कहां? शाम में। शाम? ये खलीफा का हुक्म है। हुक्म दिया है कि उन्हें शाम रवाना कर दो। लेकिन ऐ अमीर, शाम के रास्ते में कई एक मंजिलें हैं कि जिनसे हमें गुजरना होगा। उनमें अली इब्ने अबी तालिब के चाहने वाले काफी तादाद में मौजूद हैं, जो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे, क्योंकि हमारे हमराह उनके अहले बैत हैं, जिनमें से बाज शहीद हो गए हैं और बाज असीर हैं। जितने सिपाही दरकार हो तुम्हारे इख्तियार में देता हूं, लिहाजा कोई मज़ाहमत करने की जुर्रत नहीं करेगा। काखे किसरा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है इब्न तेली? इसके 14 कुंगरे टूटकर गिर पड़े हमारे जद रसूल अल्लाह की विलादत से। आज रसूल अल्लाह का दिल क्या महसूस कर रहा होगा, जबकि उसके नवासे का सर जिस्म से जुदा पड़ा है और उसके हरम कैदी हैं। जबान बंद रख सिलजोशन के बेटे। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. कुछ देर बाद तू भी हुसैन इब्न अली के पास पहुंच जाएगी। जरा देख
इस शिकारी कुत्ते की तरफ देख, ये बहुत भूखा और तेरे खून का प्यासा है। इसके तेज और नोकीले दांत सख्त तरीन हड्डियों को भी सालिम नहीं छोड़ते। कहा ये नाजुक और नातवा हड्डियां। यार ये खूबसूरत कपड़े तुम्हें पसंद हैं? बड़े कीमती अब रेशम से बुने हुए, ताकि ये कुत्ते की भूख और इश्तिहा में मजीद इजाफा कर दे। मैं मजबूर हूं कि इन खूबसूरत कपड़ों को तुम्हारे खून से आलूदा कर दूं, ताकि ये कुत्ता इसके चीथड़े कर दे। रुक। कुत्ते इस पर छोड़ दो। मेरे मालिक, अपने बच्चे की खातिर। मेरा बच्चा? क्या आप उसके मुंतजिर नहीं मेरे मालिक? तो क्या है इस वक्त? जी हाँ। देहात लीना। खुदा की कसम हुसैन ने अपनी जान नहीं दी, मगर इसलिए कि लोग उनके हक का इकरार कर लें और सदाकत से काम लें, हराम को हराम समझें और हलाल को हलाल। बात वो कहें जो हक हो और फासिदों की इताअत और जालिमों की बैत न करें। नवासाए रसूल का सर तन से जुदा किया जाता है। ये जुल्म और सितम की इंतहा है, खुदा उन्हें गारत करे। हमारा फर्ज है कि हम गुमराही से निकलें, लिहाजा जहाद के लिए तैयार हो जाओ और सब्र और इस्तकामत का मुजाहिरा करो। इस मनहूस जगह से जल्दी निकलो, चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे मालिक, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया जाए। इसमें क्या कबाहत है? आपने हुसैन का कत्ल करके अपना मकसद तो पा लिया। मेरा पीछा छोड़ो, और काम भी है, सोचूंगा। माजरत चाहता हूँ अमीर। क्या बात है सोर? एक शख्स को रोम के मुतालिक कोई बात करनी है। तो अब क्या चाहता है, मैं रोम पर भी लश्कर कशी करूं? नहीं अमीर, कहता है रोमियो ने हमारी सरहदों पर हमला किया है और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तमाम देहातों को आग लगा रहे हैं। इसे रोमी के पास भेजो ताकि वो इसकी बातों को सुनकर कोई मुनासिब हल निकाले। लेकिन अमीर। सोर, जैसा कहा है वैसा ही करो।
तुम लोग 15 अफराद के हमरा उन्हें यहीं रोकने की कोशिश करो। मैं भी कोशिश करता हूं कि उनके निकलने की राह को मजबूत करूं। जाओ जल्दी करो। अहले बैत पैगंबर हमारे हवाले कर दो। तुम लोग कौन हो? वो जो खुदा यकता की गवाही देते हैं और मोहम्मद को खुदा का नबी मानते हैं, और ये कि हुसैन राह खुदा में शहीद हुए, वो भी मलून तरीन और जलील तरीन शख्स के हाथों। बखुदा हमारे लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं कि हम अपने मौला और आका इमाम हुसैन से जाने लें और तुम्हारा खून बहाकर उनका कुर्ब हासिल करें। अल्लाहु अकबर। एक खुशखबरी है कि खलीफा ने आपकी बात मान ली है। वाकई? जी हाँ। अगर उसने अपने वादे पर अमल ना किया तो? नहीं नहीं, मेरे आका के बारे में ऐसी बातें ना करें। यानी अभी जहाँ है वहीं से उन्हें उनके शहर वापस भेज दिया जाएगा? बिल्कुल, और एक कासिद भी रवाना कर दिया है ताकि असीरों के काफिले सालार से कहें कि उन्हें निहायत इज्जत और एहतराम के साथ उनके जद के शहर पहुँचा दें। आप इत्मीनान रखें। الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. इसने उस सिपाही को मार डाला, लिहाजा सजा की हकदार है। खबरदार ए शिम्र, इब्ने ज़ियाद के कहने पर हमारे कितने नौजवान तुमने पहले कत्ल किए हैं। जो शरीफ माओ के बेटे थे वो उसको कत्ल ना करती अगर तेरा सिपाही उसके बीमार भाई को कत्ल करने का इरादा ना करता। मुझे कत्ल करो। तुम ऐसा कुछ ना करना, बल्कि मुझे कत्ल करो, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे सिपाही को मारा है। तुम सब क्या हो के एक दूसरे पर जान देते हो? ऐ सरदार, इनको नहीं छोड़ना, ये हमारे और सिपाहियों को इसी तरह मारते रहेंगे। क्या तुम लोगों को खौफ खुदा नहीं कि हमारे बच्चों पर भी जुल्म करते हो? तुम पर ऐसी बला नाजिल होगी जो तुम्हें गर्क कर देगी। रुकैया, रुकैया, भाग जाओ, भाग जाओ रुकैया। जब बाबा के मज़ार पर पहुंचो तो मेरा सलाम कहना। खुदा गारत करे तुम्हें।
बंधे हुए हाथों के बावजूद फरार हो गई। गौर से सुनो, चंद सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाओ और गुरूब से पहले उसे मेरे पास लेकर आओ। अब तक ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। जाओ। अम्मा, ये कौन है और क्या चाहते हैं? और मेरी बहन रुकैया कहाँ है? अफसोस है तुम पर ए जालिमो, लानत हो तुम पर खुदा की। ये कितना मुश्किल सफर है। इससे कहीं बेहतर था एक पहाड़ को अपने शानों पर उठाना। इनको खलीफा के पास ले जाने से कहीं ज्यादा बेहतर होता। या हुसैन, वाह हुसैना, कोई है जो मेरी मदद करे? क्या कोई मददगार नहीं? घबराइए मत दुख्तरे गिरामी। खुदाया, उसे हर शर से महफूज रखना। बेशक तू हमारी दुआओं को कबूल करता है। उसे हमसे मिला दे, उसे जालिमों से महफूज कर दे। खुदाया, उसे हर शर से महफूज रखना। या रब, या रब। यकीन नहीं आता कि वो एक लड़की 3 मर्दों को मार सकती है, जबकि इनमें से एक ये हो। आखिर कैसे? कौन इन पर हमला कर सकता है? तुम पर अफसोस है ऐ अहले बैत हुसैन, तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और अपनी मौत को दावत दी है। इसके लिए तैयार हो जाओ। मुझे कोई जल्दी नहीं यजीद से इनाम लेने की। ऐ मोहम्मद की बेटियों, तैयार हो जाओ मौत के लिए। अगर ये हमको कत्ल करे तो हमको भी शौदाए करबला के साथ मशहूर फरमाना। या रब, क्या करो, गुस्सा थूक दो। अगर इनको कत्ल करेगा तो यजीद के पास क्या खाली हाथ जाएगा? क्या तुम्हें उसकी खुशनुदी नहीं चाहिए? ये तो वही है, हुसैन की बेटी है। बाखुदा अगर यजीद तक पहुंच गए तो वो यकीनन उन्हें अजियतें देगा, ताकि इस तरह उनसे इंतकाम ले और जिन्हें असीर किया है उनके साथ बुरी तरह पेश आएगा। ऐसी सूरत में हम परवरदिगार के अताब को मुस्तहिक करार पाएंगे और वो किसी मोमिन को नहीं बख्शेगा जब तक कि अपने गुनाह की तलाफी ना कर ले।
یقیناً کسی نے والی شہر کو اطلاع کر دی ہے. ہر جگہ سے بھائی نگرانی کر رہے ہیں. والی کو خبر ہو گئی؟ لیکن کیسے؟ پتہ نہیں یہ کام کس کا ہو سکتا ہے. پہلے ہمیں اس ملون کا پیچھا کرنا ہوگا. اس سے پہلے کہ کسی کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جائے ہمیں اہل بیت کو نجات دلانی ہے. دختر گرامی یہاں خطرہ ہے، ہمیں چلنا ہوگا. کیا ہوا؟ کس لیے چلیں؟ والی شہر سمجھ گیا کہ ہم قیام کرنا چاہتے ہیں. اس نے اپنے سپاہیوں کو گشت پر مامور کر دیا ہے. جلدی کرو، چلیں. آپ کا قاصد تو یہاں پہنچ گیا تھا، تو پھر جناب والی خود کیوں یہاں آئے؟ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ان سواروں کو اپنے ساتھ شام لے جا سکتے ہو، لیکن کوشش کرنا کہ موصل میں داخل نہ ہونا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے. ہم مزاحموں سے پہلے ہی لڑتے آ رہے ہیں. ان کا مقصد اہل بیت حسین کو نجات دلانا ہے. کچھ پتہ چلا دختر حسین کہاں ہے؟ انشاءاللہ جلد ہمارے ساتھ ملاقات کر لے گی. اللہ اپنے نیک بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے. وہ ان کے حالوں سے آگاہ ہے کہ وہ کس حال میں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مدینہ لوٹ جائے؟ خدا نے جو ارادہ کیا ہے اس سے اس کے بندے منہ نہیں موڑتے. اگر ہم اس طرح موصل پہنچے تو عوام برہم ہو جائے گی. خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری نہیں، اس سے بڑھ کر دل و ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں، اور اس سے بدتر سنگین کوئی گناہ نہیں کہ ہم رسول خدا کے اہل بیت اور ان کی بیٹیوں کو ان فاسق و فاجر اور خروج کرنے والے مشرکین اور خدا اور رسول خدا سے پیمان باندھ کر توڑنے والوں کے ہاتھوں میں اسیر رہنے دیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہیں جو کھلم کھلا فسق و فجور کرتے ہیں. اے اکابرین حلب، اے حلب کے بزرگوں اور جوانوں، جب نوبت یہاں تک آ جائے ابن زیاد اور یزید کی تلواریں فرزند رسول خدا کے مد مقابل آ جائیں تو آپ کو چاہیے کہ اس اجر و ثواب کو ہاتھوں سے نہ جانے دیں اور دشمنان پیغمبر سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. خدا جزائے خیر دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کا شکر ہے سنگریزوں اور ریت کے ذروں کے برابر اور عرش والوں کے برابر. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ جن کی اولاد کو نہر فرات کے کنارے پیاسا ذبح کیا گیا، جن کی نہ کسی نے حمایت کی اور نہ ہی نصرت و یاوری، یہاں تک کہ محبوب حقیقی سے جا ملے. وہ پاک باز ہستیاں جن کے فضائل مشہور و معروف تھے، جنہیں راہ خدا میں نہ کسی ملامت کی پرواہ تھی نہ ہی کسی کا خوف، خدائے واحد کی عبادت کی، جو مسلمانوں کے لیے بہترین خیر خواہ تھے. ایک مسافر کی طرح زاہدانہ زندگی گزاری، صرف آخرت پر نگاہ رکھی امیدواروں کی طرح.
انہوں نے خدا کی راہ میں جنگ کی اور بالآخر مرتبہ شہادت کا انتخاب کیا۔ غور کرو مسلمانوں اور اے مومنوں، میری بات غور سے سنو۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس کے ورغلانے پر اہل بیت رسول کے ساتھ جنگ کی گئی۔ یہ کون چاہتا تھا کہ ہمیں ہمارے حق سے محروم کرے؟ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو علم نہ ہو۔ وہی جو شقی القلب ہو گئے، جن کے دل پتھر کے ہو گئے، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی، اور شیطان نے انہیں وسوسوں میں مبتلا کیا اور ان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے، لہٰذا یہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں جنہیں تازیانے مارے جا رہے ہیں خدا کے نزدیک بدترین اور پسترین افراد کے ہاتھوں۔ معصوم بچوں کو لے جایا جا رہا ہے، پاپ آدھا اور خاک آلودہ مستورات کو اور امام کو، جن پر بیماری اور ناتوانی کے باعث چلنا دشوار ہے۔ اے اہل بیت رسول اللہ، کچھ چاہیے؟ تمہارا اہل بیت تو یزید ہے جس کے تم سپاہی ہو۔ نہیں، سب ایسے نہیں، کچھ آپ کے ہمدرد بھی ہیں۔ تم لوگ ہمیں جانتے ہو، پھر بھی ان لوگوں کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ تمہارے دل سیاہ اور سخت ہو چکے ہیں۔ اے فرزند رسول اللہ، کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ ان کے دل منقلب ہو جائیں۔ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ اگر تمہیں اس بچے پر رحم آ رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑے سے پانی کا انتظام کر دو تاکہ اس کی تشنگی دور ہو جائے۔ جوان، یہاں آؤ۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پانی ہے امیر۔ پانی؟ کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ ان کے لیے۔ ان کے بچوں میں سے ایک بچے کو بہت شدید بخار ہو رہا ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے۔ دیکھوں تو۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ آدھا بھر کے لے جا رہے ہو۔ زیادہ لے لو امیر۔ ہاں، رہنے دو، میں خود بڑھائی دیتا ہوں۔ ادھر لاؤ۔ جاؤ، اب ان کے لیے لے جاؤ۔ جاؤ۔ تمہیں کیا ہوا؟ لے جاؤ تاکہ ان کے بیماروں کو شفا ملے۔ جاؤ جاؤ۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، تم آزمائش پر پورے اترے اور تم نے اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا کہ تم نیکوکار ہو۔
अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमत उल्लाह अलैस। अंदर नहीं आओगे? मैं बैठने नहीं आया हूँ। दरअसल मुझे आपसे कुछ कुमक दरकार है। कुमक? कुमक किस लिए? जनाब अभी अब्दुल्ला हुसैन के लिए। अफसोस अफसोस, खुदा की कसम हमने उन्हें भुला दिया। हम उनके रास्ते से भटक गए, हम गफलत में पड़ गए हैं। हमने तब उनके मकसद को समझा जब गुनाहगारों की तलवारें उनके खून में आलूदा हो चुकी थी। अगर हुसैन दोबारा लौट आए और तुमसे चाहें कि उनके अहले बैत को पनाह दो और उनका दिफा करो, तो क्या तुम्हारा जवाब मुस्बत होगा? कहना क्या चाह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? आप सब पर खुदा की रहमत हो, निहायत सब्र इस्तकामत के साथ जिन्होंने दीन की हुर्मत को पामाल किया, मोमिन मर्दों और औरतों की हुर्मत को पामाल किया, और जो अहले बैत रसूल खुदा की नामूस को असीर करके गुनाह अजीम के मुर्तकिब हुए, उनके खिलाफ उठ खड़े हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा के नाम से और उसके नबी के दीन के नाम से, और वो जिन्होंने सही मायनों में उनकी पैरवी की, आप सब पर खुदा की रहमत हो। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? कैदियों को आजाद कर दो। अफसोस, क्या उनके सरदार का जिसे तुम्हारा अमीर खौफजदा था, कत्ल काफिर था जो दीगर के दर पे हो, हुक्म दो कि इन सबको आजाद कर दें। अगर उन्हें आजाद ना किया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अल्लाहु अकबर। छोड़ दो इन्हें। तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जो बादशाहों को उनके गुनाहों के सबब गुलाम बना देता है और गुलामों को उनकी नेकियों के सिले में बादशाहत अता करता है। अगर मुंह नहीं खोला तो है बूढ़े कुत्ते, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके तेरे घर के सामने डाल दूंगा। बता, उन्हें कहाँ लेकर गए हैं? बाखुदा, अगर मुझे उनके बारे में कुछ पता होता
तब भी मैं तुझ जैसे मलून को कुछ नहीं बताता, ख्वाह तू मेरे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दे। अमीर, उनका पता चल गया। कहाँ हैं? खबर मिली है कि वो कबीला असवद के पास हैं। लानत हो तुझ पर है खबीस बूढ़े, हमसे हिमायत का ऐलान करते हो और दरपर्दा हमसे दुश्मनी करते हो। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि सारी कौम कबीले के लिए नमूना इबरत बन जाए। मेरी बात गौर से सुनो। अहले बैत हुसैन हमें लौटा दो ताकि हम उन्हें खलीफा के सामने पेश करें। जब तक हमारी रगों में खून दौड़ रहा है, लौट जाओ या फिर शिकस्त के लिए तैयार हो जाओ, वरना इनसे पहले मैं अपनी जान दूंगा। अगर इन्हें हमारे हवाले कर दो तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अमान दे दी जाएगी। ये जहन्नुमी अफराद हमसे जंग करने का मजा चख चुके हैं, लिहाजा खुदा की पनाह मांगो और यहाँ से चले जाओ। रास्ते से हट जाओ ताकि हम हुसैन के अहलो अयाल को मदीना वापस पहुँचा दें। खुदा की कसम हम उन्हें लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो फिर हमारे नेज़ों और तलवारों का सामना करने के लिए तैयार हो जा लईन। क्या तुझे अपने बाप की जिंदगी अजीज नहीं? नहीं, मेरी बच्ची पैगंबर के नामूस का दिफा करो। ऐसे हालात में खुदा तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक के नेकोकार और बदकार अफराद की पहचान वाज़ेह हो जाए। इनका मुकाबला करो मेरी बच्ची, इनसे जंग करो, क्योंकि इनकी मिसाल कौम नूह की सी है कि जब जब इन्हें दावत हक दी गई ताकि खुदा की रहमत के हकदार करार पाएं, तब तब इन लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी। जो खुदा की नाफरमानी में कदम उठाता है उससे कोई इल्तिजा करना जिल्लत की बात है। जंग करो इनसे। देखते हैं कौन जलील है और कौन पस्त, अभी पता चल जाता है बुड्ढे। इतना हौसला नहीं कि तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुने।
नजदीक हाउस। मैं उस परवरदिगार से जिसने आसमान और जमीन को खल्क किया है मदद तलब करता हूँ। सफर के थकान के बाइस हमने सोचा कि तुम्हारी खानकाह में कुछ देर इस्तराहत कर लें। ये खुदा की खानकाह है, लेकिन आप लोग कौन हैं? हम मुसलमानों के खलीफा यजीद के सिपाही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इतनी जगह नहीं है। हमारे साथ खलीफा की अमानतें हैं, इस वजह से डर है कहीं खलीफा के दुश्मन कोई नुकसान न पहुंचा दें या कहीं आकर छीन न लें। ये लोग क्यों नहीं ले रहे? क्या ये सदका है? ये खुदा का रिज्क है और आप मेहमान हैं। जरा इंतजार करो। जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे रब, जो कुछ तूने भेजा है मुझ मुसाफिर के लिए बेहतर है। तबाह हो जाओ, मेरे लिए एक बेहतरीन शराब लाओ। अगर आपके जद मोहम्मद पैगंबर खुदा थे और उनकी रिसालत बरहक थी तो फिर क्यों परवरदिगार आपकी दादरसी नहीं करता? आप लोग अहले बैत रसूल हैं तो इस कैद से निजात क्यों नहीं देता? क्या ईसा इब्ने मरियम जिन पर खुदा ने किताब नाजिल की और उन्हें साहिब करामत करार दिया, क्या पैगंबर नहीं थे? बस क्यों कहते हो कि उन्हें मसलूब किया गया?
اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم و ستم ڈھائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ظالم کے تمام نیک اعمال مظلوم کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے جاتے ہیں. اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو؟ مظلوم کی بداعمالیاں ظالم کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. بہت عالمانہ گفتگو فرما رہے ہیں. زہد کیا ہے؟ زہد کا بالا ترین درجہ تقوی کا کم ترین درجہ ہے، اور تقوی کا بالا ترین درجہ یقین کا کم ترین درجہ ہے، اور یقین کا بالا ترین درجہ رضائیت کا کم ترین درجہ ہے. یاد رکھو کہ زہد کتاب خدا کی روح سے یہ ہے کہ تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا ہے اس پر آپے سے باہر نہ ہو جاؤ. خدا کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ خدا اور اس کے رسول کی معرفت کے بعد دنیا سے بے اتنائی سے زیادہ کوئی عمل بہترین نہیں ہے، اور اس کی کئی قسمیں ہیں. اسی طرح گناہوں کی بھی چند قسمیں ہیں. خدا کے نزدیک سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، جو ابلیس سے سرزد ہوا کہ جب اس نے حکم خدا سے روگردانی کی، انحراف کیا اور کافروں میں سے قرار پایا. اور حسد، جو کہ فرزند آدم کا گناہ تھا، جس نے اپنے بھائی سے حسد کی بنا پر اسے مار ڈالا. گناہ کی دیگر اقسام میں سے نامحرم عورتوں کی طرف رغبت، دنیا کی رغبت، اقتدار کی ہوس، راحت طلبی، پرگوئی، برتری طلبی، ثروت اندوزی و ذخیرہ اندوزی ہے. یہ کل ملا کر 7 اقسام ہوئیں، اور ان تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور ان تمام گناہوں کا سرچشمہ دنیا کی محبت ہے. یہاں تک کہ تمام انبیاء و علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. علی ابن ابی طالب کے فرمان کے مطابق خدا انہیں آزما رہا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے. آپ ان سے کچھ باتیں کر رہے تھے. آپ سے کیا کہا؟ جو سخت آزمائش سے گزر رہا ہو وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کے باپ کو قتل کر دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے سروں کو صندوق میں رکھ دیا. پھر بھی رب کا شکر گزار ہے. تیری پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے خائف ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور صرف تجھ پر توکل کرتا ہوں. اسے اس کی آنکھوں میں ڈالیے، خدا نے چاہا تو شفا ملے گی. میں بھی اس کے لیے دعا کروں گی. میں ٹھیک ہو جاؤں گی پھوپھی جان، میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا؟ انشاءاللہ میری بچی، انشاءاللہ. خولا 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 خولا
خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں برباد کیا، خلیفہ یزید کو تم پر غالب کیا۔ اے شیخ، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تمہارا قرآن سے کیا واسطہ؟ کیا تم نے پڑھا ہے کہ کہہ دو اے محمد کہ میں تم سے رسالت کا اجر اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو؟ ہاں پڑھی ہے یہ آیت۔ وہ قرابت دار ہم ہی ہیں اے شیخ۔ تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اہل بیت رسول تجھ سے رجس کو ایسے ہی دور رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے۔ ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے اس آیت میں دی ہے۔ لعنت ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر، تو کیا آپ ہی وہ لوگ ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہمارے جد رسول خدا کی قسم۔ جد؟ آپ کے جد رسول خدا؟ خدایا میں تیرے رسول کے دشمن سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ خدایا میں دشمن اہل بیت میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں بیزاری اختیار کرتا ہوں ہر جن و انس سے جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ سرکشی کا انجام دیکھ لیا حسین؟ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ حسین اس عمر کو پہنچ چکا ہے۔ کیا بالوں کی سفیدی کو اب تک خضاب سے چھپا رکھا تھا یا پھر سر حسین کی توہین کر رہے ہو؟ خدا کی قسم تو چھڑی سے اس سر کی بیعت بھی کر رہا ہے جس کے بوسے لیتے رسول خدا کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یاد رکھ اے یزید، روز قیامت تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا، جبکہ ان لوگوں کے شفیع پیغمبر خدا ہوں گے۔ لعنت ہو تجھ پر اے یزید، لعنت ہو تجھ پر اے یزید، خدا کی مار ہو تجھ پر۔ اے علی، یہ تیرا باپ تھا جس نے میرے ساتھ قطع رحم کیا اور میرے حق کو نظر انداز کیا اور میری خلافت کی مخالفت کی۔ دیکھا خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی مصیبت زمین پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ایک کتاب میں ہے، بلا شک یہ امر اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا ہے اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا ہے اس پر آپ اسے باہر نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر اترانے والے شیخی باز کو دوست نہیں رکھتا۔ کوئی مصیبت خود تم پر نہیں پڑتی مگر تمہارے اپنے اعمال کے سبب۔ یہ اس کے متعلق ہے جس نے ستم روا رکھا، نہ کہ جس نے ستم سہا۔ کاش میرے بدر کے اسلاف ہوتے تو دیکھتے نیزوں کے لگنے سے بنی خزرج کا اضطراب، تو وہ خوش ہو کر چلاتے اور کہتے اے یزید تیرا بازو شل نہ ہو، تو نے ان کے بڑے پیشرو بزرگوں کو مار ڈالا کہ یہ بدر کا انتقام تھا اور اب ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ بنی ہاشم نے سلطنت کا کھیل کھیلا تھا، بنی ہاشم نے سلطنت کا کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ وحی نازل ہوئی نہ فرشتے آئے، اور اب یہ سوچتے ہوں گے کہ کاش حسین مارا نہ گیا ہوتا۔ ہندا جگر خورا کے پوتے سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ایسے شخص سے رعایت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جو پاک باز ہستیوں کا کلیجہ جبانے والا ہو
और क्या तवक्को उससे जिसका गोश्त शहीदों के खून से उगा हो। वो शख्स हम अहले बैत के बोस में कोई कसर कैसे उठाएगा जिसने हम पर अदावत की नजर रखी हो। और फिर किसी एहसास से जुर्म के बगैर तूने आसानी से ये बात भी उगल दी कि मेरे असलाफ खुश होकर चिल्लाते और कहते यजीद तेरा बाजू शल ना हो। इस तरह उनकी तौहीन कर रहा है तू। खुदा से गाफिल किस कदर बदकार है तू। वाक़या करबला इंतकाम है जंगे बद्र का। हाँ, खुदा की कसम तूने ऐसी ही बातें करना थी, क्योंकि तूने जख्मों को और गहरा कर दिया है। तू अपने पुराने जख्मों का मदावा चाहता है, रुए जमीन पर मोहम्मद की औलाद का और आले मुत्तलिब के चांद तारों का लहू बहाकर तू अपने असलाफ को पुकारता है, जबकि बखुदा ए यजीद तू खुद भी इसी घाटी में उतरने वाला है जहां वो हैं। फिर तेरा दिल चाहेगा कि ए काश हाथ शल होता, जबान बंद हो जाती, ताकि जो कुछ कहा है वो ना कहता। चुप हो जाओ, खुदा तुम्हें नाबूद करे जैसे तुम्हारे भाई को नाबूद किया। तूने खुद को नाबूद किया है और अपने गोश्त को जलाया है। तुझे रसूल अल्लाह की हुजूर इन संगीन जराइम का बोझ उठाए पेश होना होगा कि उनकी औलाद का खून बहाया है तूने और उनकी इज्जत की बेहुरमती की है। तब परवरदिगार रसूल और औलाद रसूल को इकट्ठा फरमाएगा और उनको उनका हक दिलाएगा। खुदा फरमाता है जो लोग राह खुदा में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा मत समझो, वो जिंदा हैं और अपने रब के पास से रिस्क पा रहे हैं। हमारे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ तलवार ही फैसला कर सकती है, क्योंकि अब सुलह मुमकिन नहीं। फैसले के लिए अल्लाह काफी है और मुद्दई के लिए मोहम्मद और मददगारी के लिए जिब्राइल। उन लोगों को अपने अंजाम का इल्म हो जाएगा जिन्होंने तुझे मुसलमानों की गर्दन पर मुसल्लत कर दिया। वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि किसका ठिकाना बुरा है। क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? तेरी ये मजाल के इस तरह गुस्ताखी करे। देख रहे हो, अगर कोई औरत शहंशाह रोम के सामने इस तरह बोलती तो वो इसके साथ क्या सुलूक करता? इस औरत को क्या वो मसलूब नहीं कर देता? अगरचे मैं तुझसे मुखातिबत की मुसीबत से दो चार हूँ, ताहम मैं तुझे झूठा और बेवकत समझती हूँ और तेरी सरजनिश को बड़ी जसारत समझती हूँ और तेरी धमकी को हद से ज्यादा समझती हूँ। अल्लाह का पाकीज़ा नस्ल पर मुश्तमिल गिरोह फतह मक्का के मौके पर आजाद करदा शैतानी गिरोह के हाथों कत्ल हुआ है। अगर तू हमें असीर बनाने को अपने मफाद में समझता है तो कल इसका खसारा तुझे उठाना पड़ेगा, जहाँ तुझे वही मिलेगा जो तूने आगे भेजा होगा। तेरा रब अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। बाखुदा तुझे तेरे भाई के पास पहुंचा दूंगा। है सरदार, अगर इसको कत्ल कर दोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लोग तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े होंगे और यकीनन तुम ये पसंद नहीं करोगे। इन्हें खत्म होना चाहिए। बाखुदा इनके लिए ऐसी चाल चलूंगा कि किसी हाकिम ने अपनी राया के साथ ना चली हो। हम तेरी राया नहीं हैं। ए यजीद तू अपनी चाल चल और अपनी पूरी कोशिश कर, अपनी जिद्दोजहद को तेज कर। ए यजीद कसम बखुदा तू हमारा जिक्र मिटा ना सकेगा, ना हमारी वही को खत्म कर सकेगा और ना तू इस आर और नंग का धब्बा धो सकेगा। तेरी राय गलत थी, तेरी जिंदगी थोड़ी रह गई है। तेरी जमीयत का शिराजा बिखरने वाला है। जालिम पर अल्लाह की लानत। खामोश कराओ इसे, खुदा ना इसे चुप कराओ, खामोश कराओ। सब्र कीजिए फूफी अम्मा, बखुदा जिसे आपने खिताब किया आलिमा गैर मुअल्लिमा ही कर सकती हैं। इस औरत को मेरे हवाले कर दो ए अमीर। ऐसी सख्त अजियतें दूंगा कि आपके आगे झुकने पर मजबूर हो जाएगी। तू और तेरी माँ झूठे हैं, ना कि मेरी माँ और भाई। क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ कि इस तरह गुस्ताखी करे? बखुदा तू हमें हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, मगर ये कि हमारे दीन से खारिज हो जाए और कोई दूसरा दीन अपना ले, हालांकि तू दूसरे दीन ही पर है। तो फिर इस बात का इकरार क्यों नहीं कर लेता? ये तुम्हारे बाप और भाई थे जो दीन से खारिज हो गए थे। तूने और तेरे बाप ने खुदा और रसूल और मेरे जद के दीन को अपनाया है। अगर मुसलमान है तो झूठ बोल रही हो ऐ दुश्मन खुदा। दुश्मन खुदा? खुदा की कसम तू जालिम है। सूरह आले इमरान में है। और अलबत्ता काफिर लोग ये गुमा ना करें कि हम उन्हें जो ढील दे रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। हम तो उन्हें सिर्फ इसलिए मोहलत दे रहे हैं कि ये लोग अपने गुनाह में और इजाफा करें और आखिरकार उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। खुदा ने हमें 6 चीजें अता फरमाई और 7 फजीलतों से हमें बरतरी हासिल है, और वो 6 ये हैं: इल्म, हिकमत,
हिल्म व बुर्दबारी, जोद व सखा, फसाहत व बलागत, शुजाअत व बहादुरी और मुमिनीन के दिलों में मवद्दत व मोहब्बत। और हमारी 7 फजीलतें ये हैं कि नबी मुख्तार मोहम्मद हम में से हैं, उम्मत के सिद्दीक तैयार अली और जाफर हम में से हैं, शेर खुदा और रसूल खुदा के शेर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब हम में से हैं, रसूल खुदा के नवासे हम में से हैं, मेहदी हम में से हैं। ऐ लोगो, जो मुझे जानता है सो जानता है, और जो मुझे नहीं जानता मैं उसे अपना हसब व नसब बताता हूँ। मैं मक्का और मिना का फर्जंद हूँ, मैं जमजम व सफा का फर्जंद हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने अतराफ अबा से हजर अस्वद उठाया, मैं उसका फर्जंद हूँ जो रुए जमीन पर बेहतरीन है, मैं उसका बेटा हूँ जिसने बेहतरीन तवाफ किया, बेहतरीन सही की, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने बेहतरीन हज किया और बेहतरीन लब्बैक कहा, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसे बुराक पर सवार करके मेराज पर ले गए, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसे रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा की तरफ ले जाया गया, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसे जिब्रील सिदरतुल मुंतहा तक ले गए, मैं उसका फर्जंद हूँ जो इतना करीब करीब हुआ कि क़ाब कौसैन की मंजिल पर फाइज हुआ, मैं उसका फर्जंद हूँ जिस पर मलाइका आसमान ने दुरूद और सलाम भेजा, मैं उसका फर्जंद हूँ कि जिसकी तरफ खुदाए जलील ने वही की, मैं मोहम्मद मुस्तफा का फर्जंद हूँ, मैं अली मुर्तजा का फर्जंद हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ कि जिसके सबब काफिरों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका फर्जंद हूँ कि जिसने रसूल खुदा के हम रकाब होकर 2 तलवारों से जंग की, 2 नेजों से जंग की, 2 हिजरतें की, जिसने 2 बैतें की, बद्र हुनैन में तलवार चलाई और पलक झपकने के लिए भी कुफ्र इख्तियार नहीं किया, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसकी अल्लाह ने जिब्रील के जरिए ताईद फरमाई और मीकाइल के जरिए नुसरत फरमाई, मैं मुसलमानों की नामूस के मुहाफिज का फर्जंद हूँ, मैं उसका जो बैत तोड़ने वाले, सिफीन वाले, मेहरवान वाले को कत्ल करने वाला है, जिसने नासिबीन से जिहाद किया, उस अव्वल का फर्जंद हूँ जिसने तमाम मोमिनीन में सबसे पहले खुदा और रसूल खुदा की दावत को कबूल किया, वो जो सब साबिकीन से पहले हैं, मुशरिकीन को कत्ल करने वाले हैं और मुनाफिकीन के खिलाफ अल्लाह का तीर हैं, जिसकी जबान आबिदीन के लिए हिकमत है, वो जो अल्लाह के दीन का नासिर है, अल्लाह के अम्र का वली है और अल्लाह की हिकमत का खजाना है, मुतवाज़े और माफ करने वाले थे, जंगजू और फिदाकार थे, दिलावर, आहन शिकन, लश्करों को दरहम बरहम करने वाले, निहायत सख्तगीर, निहायत मजबूत और कवी, साबित कदम और किसी भी जालिम के सामने कभी न झुकने वाले, शुजाओ बहादुर, जंगों में मिस्ल तूफान मैदान पर छा जाते थे और उन्हें तहस नहस कर देते थे, बेमिस्ल सूरमा, शेर हिजाज, सैयदुल अरब, सरदार अजम, मक्कियो मदनी, बदरियो ओहदी, सुजरियो महाजरी, अरबों के दरमियान सरदार थे, जंगजुओं के दरमियान मिस्ल शेर थे, मुशायरीन का वारिस, सिब्तैन का बाप, हसन व हुसैन, ये मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब थे, मैं फातिमा जहरा का फर्जंद हूँ, मैं सैयदतुन्निसाउल आलमीन का फर्जंद हूँ, मैं बुतूल मुतहर का फर्जंद हूँ, मैं लख्त जिगर रसूल का फर्जंद हूँ, मैं इस खून आलूदा का फर्जंद हूँ, मैं इस मजलूम का फर्जंद हूँ जिसे करबला में ज़िबा किया गया। अब हमेशा यूं ही चलते सड़ते रहो यजीद, चीखो चिल्लाओ, जितना हो सके नालो फरियाद करो, ये तो बहुत कम है, तेरे लिए तो दायमी अज़ाब है।
तू हमारा जिक्र मिटा ना सकेगा, ना हमारी वही को खत्म कर सकेगा, और ना तू इस आर और नंग का धब्बा धो सकेगा। तेरी राय गलत थी, तेरी जिंदगी थोड़ी रह गई है। तेरी जमीयत का शिराजा बिखरने वाला है। जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। ये कैसी आवाज है? ये आवाज कैसी है? मैं किसी की भी आवाज सुनना नहीं चाहता। मैं कोई आवाज सुनना नहीं चाहता। इसे खामोश कराओ। हुसैन की छोटी बेटी है अमीर, अपने बाप का सर मांग रही है। अपने बाबा को याद कर रही है तो इसके पास लेकर जाओ इसका सर। अब गधों की तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, जा लेकर जा सर हुसैन ताकि देख ले। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हुसैन की बहन और अली इब्नुल हुसैन के खुतबों से लोगों में काफी हलचल पैदा हो गई है। जल्द ही ये चिंगारी आग में तब्दील हो जाएगी। मैं मुसलमानों के दरमियान अपनी हैसियत खो बैठा हूँ। लानत हो तुम पर और उस पर जिसने तुम्हारे मशवरों पर कान धरा। अब कोई और मशवरा नहीं है कि तुम्हारे पास? अब बताओ कि मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में अमीर बेहतर होगा कि उन लोगों को कैद से आजाद कर दें ताकि लोगों को ठंडा किया जा सके। ए अमीर, इन लोगों का अब ज्यादा देर शाम में रहना मुनासिब नहीं। अगर कुछ ऐसे और यहाँ रहे तो मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम चचाजाद। जो अल्लाह की इताअत करे उस पर सलाम हो। मेरी तरफ से मुंह क्यों फेर लिया चचाजाद? अब किस लिए आए हो? मैं आपको कुछ देने आया हूं। तुम जैसा किसी को क्या दे सकता है? तू जो खुदा के नजदीक हकीर तरीन और जलील तरीन शख्स है, तू क्या दे सकता है? अगर एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान पर शतम किया हो तो इसके साथ क्या किया जाता है? अल्लाह जालिम के नेक अमाल मजलूम के नामा अमाल में डाल देता है। और अगर जालिम इस जैसा हो जिसके पास कोई अमल नेकी ना हो तो
मजलूम के आमाल बद जालिम के नामा अमाल में लिख देता है। माफ कर देना तो आप लोगों का खासा है। ऐ चचाजाद, लानत हो मरजाना के बेटे पर जिसने हम सबको ये दिन दिखाए। अगर पता होता तो हरगिज इजाजत ना देता कि तुम्हारे बाप को कोई नुकसान पहुंचे, ख्वाह मेरे अपने बेटे हलाक हो जाते। अब बहुत देर हो गई है, लेकिन खुदा की कसम उनको तेरे हुक्म पर शहीद किया गया, मेरे बाबा और उनके साहब को कत्ल किया गया। अब और क्या चाहता है? किस कदर घटिया इंसान है तू। पहले तो मेरे भाई और उनके अहले बैत का कत्ल करता है और फिर उनका खून बहा हमें देता है। खुदा की कसम, मैंने किसी काफिर और मुशरिक को नहीं देखा जो तुझसे ज्यादा जलील हो। तो अब तुम लोग क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तू मेरे बाबा का सर मुझे दे दे और हमारी मस्तूरात का लूटा हुआ माल वापस कर दे जो हमारे वालिदैन की मीरास है। और अगर तू मेरे कत्ल का इरादा रखता है तो किसी को मेरे अयाल के हमरा भेज दे ताकि वो उन्हें पैगंबर खुदा के शहर तक पहुंचा दे। तुम्हारे बाबा का सर तो तुम्हें मिल नहीं सकता और लूटा हुआ माल लौटाया नहीं जाएगा। बाकी रही खवातीन तो उन्हें तुम खुद ही लेकर जाओगे। मैंने तुम्हें रिहा किया। इन्हें अपनी निगरानी में पैगंबर के शहर वापस ले जाओ, यसरब में। कुर्बान जाऊं आप पर। अगर तो इनको दिन में रवाना करेगा तो लोग खुदा हाफिजी के लिए उनके गिर्द जमा हो जाएंगे और मुझे खदशा है कि लोगों की हिमायत और ताउन से तेरे खिलाफ उठ न खड़े हो। तो फिर कुछ ऐसा करो कि रात की तारीकी में रवाना हो, लोगों की निगाहों से दूर। चलिए फर्जंद रसूलुल्लाह, हमें सरजमीन करबला ले चलो ताकि अपने बाबा की कब्र से तजदीद अहद कर सकें। बेशक अल्लाह का वादा पूरा हुआ, वो अपने बंदों का इम्तिहान लेता है और सुरखरू करता है। हम कामयाब हुए, हमारा दुश्मन रुस्वा और बर्बाद हुआ। फिर अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदों को चुन लिया है और कयामत तक उनका जिक्र बाकी रखेगा जिसे रखने का हक है। बेशक वो शदीद कस्म का इम्तिहान लेने वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। करबला के रास्ते में रोज़े आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे उम्मीद है कि परवरदिगार तुम्हारी रुसवाइयों से हमें सरफराजी अता फरमाएगा। परवरदिगार ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और जालिमों की रुसवाई उनके लिए दायमी सरबलंदी का बाइस बनी। ونهيم في الصحراء يكنفنا السرى لسنا سوى غيب تعفر بالتراب انظر إليه رجل وحيد في وسط مذبحة تعذب مقلتين ويشد أزره للحديد جلدا يسير إلى البعيد ليصير نور الخافقين رجل وحيد رجل وحيد يدعى الحسين
وتطوف قافلة السباع والصوت يزرع في الظهور النار والشوك الأليم وتطوف قافلة السباع